श्री सूर्य स्तोत्र श्रिया समेत श्रित पारिजातं वियत् प्रदीपं वितत प्रतापं नय प्रचारं नगराजधीरं दया समुद्रं तपनं नमामि। तेजोमये मंडल मध्यभागे सिंहासने रत्नमयेब्जरूपे आसीनमुग्रायुध दीप्तहस्तं छायापतिं चण्डकरं नमामि। हिरण्यगर्भाप्तवरानवलाढ्यान् मन्देहदैत्याननलोग्रबाणैः सर्वासु सन्ध्यासु निवारयन्तं संज्ञापतिं देवमहं नमामि। हिरण्यगर्भाच्युत पार्वतीशेः स्वपार्श्वस्थैः परिगीयमानं मुक्तिस्थलीयायुमुनीश्वराणां घण्टापथं भास्करमाश्रयामि। किरीटकाञ्ची वलयाङ्गुलाद्यैर्विभूषणैर्भूषितमग्निवर्णं सौवर्णवस्त्रं श्रितवालखिल्यैः संसेव्यमानं हरिमाश्रयेऽहम्। अष्टापदश्मश्रुकचैश्च सर्वैर्हिरण्मयाङ्गैर्युतमप्रतर्क्यं देदीप्यमानं किरणैः सहस्रे रम्भोजमित्रं रविमाश्रयामि। अनुरुवेदग्ध्यनिजाद्वधावत् सप्ताश्वयुक्ते फणिपाशबद्धे छन्दोमये दिव्यरथे स्थितं श्री सरोजिनीनाथमहं नमामि। दिने दिने मेरुगिरेः समन्तात् प्रदक्षिण प्रक्रमणं वहन्तं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं प्रभाकरं त्वां शरणं प्रपद्ये। मित्रं पवित्रं नलिनीकलत्रं हिरण्यगात्रं हिमवीतिहोत्रं तमोलतादात्रममर्त्य चैत्रं विशालनेत्रं रविमाश्रयेऽहम्। अजाण्डगेहान्तररत्नदीपं सन्ध्यासु सन्ध्यासु समस्तविप्रेः होमार्चनध्यानतपोजपाद्यौ राराध्यमानं दीननाथमीडे। चतुःशतैरंशुभिरम्बुवृष्टिं तावन्मितैरातममुग्ररूपं तदर्धमानेः किरणैर्हिमानीं प्रकाशयन्तं प्रभुमाश्रयामि। मासाष्टकं भूमिगताम्बुपीत्वा शितो पुनर्मासचतुष्टयेन वृष्ट्या तटाकाद्दिजलप्रदेशान् प्रपूरयन्तं पुरुषं भजेऽहम्। यनमण्डले वारिधर प्रकोपात् अदृश्यमाने दिवसो नराणां शादुर्दिनं तस्य दिवाकरस्य श्रीपादयुग्मं शरणं भजेऽहम्। प्रत्यक्षदेवं परिपूर्णबिम्बं समुज्ज्वलं दीदितिभिः सहस्रैः निशातमश्चित्तगतं तमश्च प्रध्वंसयन्तं परमेशमीडे। कलिङ्गदेशेष्वभिमानपूर्णं प्रागाननं सारसपीठसंस्थं प्रवालसङ्काशलसच्छरीरं प्रभाकरं त्वां प्रणमामि भक्त्या। प्रभाकराय प्रमदप्रदाय प्राचीनवाक्प्रत्ययकारणाय प्रपञ्चकेशो प्रकटीकृतात्मा प्रसिद्धये चास्तु नमः प्रभाते। ऋग्वेदरूपेण च मण्डलेन सामस्वरूपैः किरणैः सहस्रैः यजुर्मयाञ्च द्वपुषा समेतं त्रयीमयं सप्तहयं नमामि। यो याज्ञवल्क्याख्यमुनीश्वराय साङ्गं ददौ शुक्लयजुर्विशेषं सप्ताष्टशाखासहितं पवित्रं तस्मै नमो देशिकदेशिकाय। तपः प्रपूर्णाय मयासुराय ग्रहागमं यं प्रददौ समग्रं वेदाङ्गभूतं परमं रहस्यं नमोऽस्तु तस्मै नलिनीप्रियाय। दिने दिने कोटिसुवर्णनिष्का नुत्पादयन्तं जगदेकपूज्यं
ददौस्यमन्ताख्यमणिवरं यः सत्राजिते तं सवितारमीडे तमो विभूतं भवतीति विश्वं संचिन्त्य सायं समये कृशानौ निधाय तेजो लवमात्मनो यो ययौ तमीशं करुणार्द्रमीडे यदृश्ययो वारिधिगर्भसंस्था वायुप्रकोपेषु तटिल्लताः स्युः दृश्यार्धभागे प्रसृता हिमांशु कलास्तमीडे मितकान्तिपुञ्जं यस्यामृतान्नौ भिषजोऽसुराणां हविर्भुजौ मर्दितदैत्यवर्यौ हयाधिरूढौ तनयावभूतां दस्रौ तमरकं शरणं व्रजामि यस्यात्मजो धर्मभृतां वरिष्ठो वर्णाश्रमाचारविधानकर्ता नृपालवंशादिमबीजभूतो मनुस्तम्भोजसहितं नमामि विद्युन्मणिजाठरबाडवाग्निर्ग्रहर्षजाम्बूनदचन्द्रकान्तिः यदंशलेशद्युतिसम्भवातं प्रभामयं देवमहं नमामि श्रिया समेत श्रितपारिजातं वियत्प्रदीपं विततप्रतापं नयप्रचारं नगराजधीरं दयासमुद्रं तपनं नमामि तेजोमये मण्डलमध्यभागे सिंहासने रत्नमयेब्जरूपे आसीनमुग्रायुधदीप्तहस्तं छायापतिं चण्डकरं नमामि हिरण्यगर्भाप्तवरानवलाढ्यान् मन्देहदैत्याननलोग्रबाणैः सर्वासु सन्ध्यासु निवारयन्तं संज्ञापतिं देवमहं नमामि हिरण्यगर्भाच्युतपार्वतीशेः स्वपार्श्वसंस्थैः परिगीयमानं मुक्तिस्थलीयायमुनीश्वराणां कण्टापथं भास्करमाश्रयामि किरीटकाञ्ची वलयाङ्गुलाद्यैर्विभूषणैर्भूषितमग्निवर्णं सौवर्णवस्त्रं श्रितवालखिल्यैः संसेव्यमानं हरिमाश्रयेऽहम् अष्टापदश्मश्रुकचैश्च सर्वैर्हिरण्मयाङ्गैर्युतमप्रतर्क्यं देदीप्यमानं किरणैः सहस्रे रम्भोजमित्रं रविमाश्रयामि अनुरुवेदग्ध्यनिजाद्वधावत् सप्ताश्वयुक्ते फणिपाशबद्धे छन्दोमये दिव्यरथे स्थितं श्री सरोजिनीनाथमहं नमामि दिने दिने मेरुगिरेः समन्तात् प्रदक्षिणप्रक्रमणं वहन्तं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं प्रभाकरं त्वां शरणं प्रपद्ये मित्रं पवित्रं नलिनीकलत्रं हिरण्यगात्रं हिमवीतिहोत्रं तमोलतादात्रममर्त्य चैत्रं विशालनेत्रं रविमाश्रयेऽहम् अजाण्डगेहान्तररत्नदीपं सन्ध्यासु सन्ध्यासु समस्तविप्रेः होमार्चनध्यानतपोजपाद्यौ राराध्यमानं दिननाथमीडे चतुःशतेरंशुभिरम्बुवृष्टिं तावन्मितेरातममुग्ररूपं तदर्धमानेः किरणैर्हिमानीं प्रकाशयन्तं प्रभुमाश्रयामि मासाष्टकं भूमिगताम्बुपीत्वा शितो पुनर्मासचतुष्टयेन वृष्ट्या तटाकाद्दिजलप्रदेशान् प्रपूरयन्तं पुरुषं भजेऽहं यनमण्डले वारिधर प्रकोपात् अदृश्यमाने दिवसो नराणां शादुर्दिनं तस्य दिवाकरस्य श्रीपादयुग्मं शरणं भजेऽहं प्रत्यक्षदेवं परिपूर्णबिम्बं समुज्ज्वलं दीदितिभिः सहस्रैः निशातमश्चित्तगतं तमश्च प्रध्वंसयन्तं परमेशमीडे कलिङ्गदेशेष्वभिमानपूर्णं
प्रागाननं सारसपीठसंस्थं प्रवालसङ्काशलसच्छरीरं प्रभाकरं त्वां प्रणमामि भक्त्या। प्रभाकराय प्रमदप्रदाय प्राचीनवाक्प्रत्ययकारणाय प्रपञ्चकेशो प्रकटीकृतात्मा प्रसिद्धये चास्तु नमः प्रभाते। ऋग्वेदरूपेण च मण्डलेन सामस्वरूपे किरणैः सहस्रैः यजुर्मयां च द्वपुषा समेतं त्रयीमयं सप्तहयं नमामि। यो याज्ञवल्क्याख्यमुनीश्वराय साङ्गं ददौ शुक्लयजुर्विशेषं सप्ताष्टशाखा सहितं पवित्रं तस्मै नमो देशिकदेशिकाय। तपः प्रपूर्णाय मयासुराय ग्रहागमं यं प्रददौ समग्रं वेदाङ्गभूतं परमं रहस्यं नमोऽस्तु तस्मै नलिनीप्रियाय। दिने दिने कोटिसुवर्णनिष्कानुत्पादयन्तं जगदेकपूज्यं ददौस्यमन्ताख्यमणिवरं यः सत्राजिते तं सवितारमीडे। तमो विभूतं भवतीति विश्वं सञ्चिन्त्य सायं समये कृशानौ निधाय तेजो लवमात्मनो यो ययौ तमीशं करुणार्द्रमीडे। यदृश्ययो वारिधिगर्भसंस्था वायुप्रकोपेषु तटिल्लताशुः दृश्यार्धभागे प्रसृता हिमांशु कलास्तमीडे मितकान्तिपुञ्जं यस्यामृतान्नौ भिषजोऽसुराणां हविर्भुजौ मर्दितदैत्यवर्यौ हयाधिरूढौ तनयावभूतां दस्रौ तमरकं शरणं व्रजामि। यस्यात्मजो धर्मभृतां वरिष्ठो वर्णाश्रमाचारविधानकर्ता नृपालवंशादिमबीजभूतो मनुस्तम्भोजसहितं नमामि। विद्युन्मणिजाठरबाडवाग्निर्ग्रहर्षजाम्बूनदचन्द्रकान्तिः यदंशलेशद्युतिसम्भवातं प्रभामयं देवमहं नमामि। श्रिया समेत श्रितपारिजातं वियत्प्रदीपं विततप्रतापं नयप्रचारं नगराजधीरं दयासमुद्रं तपनं नमामि। तेजोमये मण्डलमध्यभागे सिंहासने रत्नमयेब्जरूपे आसीनमुग्रायुधदीप्तहस्तं छायापतिं चण्डकरं नमामि। हिरण्यगर्भाप्तवरानवलाढ्यान् मन्देहदैत्याननलोग्रबाणैः सर्वासु सन्ध्यासु निवारयन्तं संज्ञापतिं देवमहं नमामि। हिरण्यगर्भाच्युतपार्वतीशेः स्वपार्श्वस्थैः परिगीयमानं मुक्तिस्थलीयायमुनीश्वराणां कण्ठापथं भास्करमाश्रयामि। किरीटकाञ्ची वलयाङ्गुलाद्यैर्विभूषणैर्भूषितमग्निवर्णं सौवर्णवस्त्रं श्रितवालखिल्यैः संसेव्यमानं हरिमाश्रयेऽहम्। अष्टापदश्मश्रुकचैश्च सर्वैर्हिरण्मयाङ्गैर्युतमप्रतर्क्यं देदीप्यमानं किरणैः सहस्रे रम्भोजमित्रं रविमाश्रयामि। अनुरुवेदग्ध्यनिजाद्वधावत् सप्ताश्वयुक्ते फणिपाशबद्धे छन्दोमये दिव्यरथे स्थितं श्री सरोजिनीनाथमहं नमामि। दिने दिने मेरुगिरेः समन्तात् प्रदक्षिणप्रक्रमणं वहन्तं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं प्रभाकरं त्वां शरणं प्रपद्ये। मित्रं पवित्रं नलिनीकलत्रं हिरण्यगात्रं हिमवीतिहोत्रं तमोलतादात्रममर्त्य चैत्रं विशालनेत्रं रविमाश्रयेऽहम्।
अजाण्डगेहान्तररत्नदीपं सन्ध्यासु सन्ध्यासु समस्तविप्रेः ओमार्चनध्यानतपोजपाद्यौ राराध्यमानं दिननाथमीडे चतुःशतेरंशुभिरम्बुवृष्टिं तावन्मितेरातममुग्ररूपं तदर्धमानेः किरणैर्हिमानीं प्रकाशयन्तं प्रभुमाश्रयामि। मासाष्टकं भूमिगताम्बुपीत्वा शितो पुनर्मासचतुष्टयेन वृष्ट्या तटाकाद्दिजलप्रदेशान् प्रपूरयन्तं पुरुषं भजेऽहं। यनमण्डले वारिधर प्रकोपात् अदृश्यमाने दिवसो नराणां शादुर्दिनं तस्य दिवाकरस्य श्रीपादयुग्मं शरणं भजेऽहं। प्रत्यक्षदेवं परिपूर्णबिम्बं समुज्ज्वलं दीदितिभिः सहस्रैः निशातमश्चित्तगतं तमश्च प्रध्वंसयन्तं परमेशमीडे कलिङ्गदेशेष्वभिमानपूर्णं प्रागाननं सारसपीठसंस्थं प्रवालसङ्काशलसच्छरीरं प्रभाकरं त्वां प्रणमामि भक्त्या। प्रभाकराय प्रमदप्रदाय प्राचीनवाक्प्रत्ययकारणाय प्रपञ्चकेशो प्रकटीकृतात्मा प्रसिद्धये चास्तु नमः प्रभाते। ऋग्वेदरूपेण च मण्डलेन सामस्वरूपैः किरणैः सहस्रैः यजुर्मयाञ्च द्वपुषा समेतं त्रयीमयं सप्तहयं नमामि। यो याज्ञवल्क्याख्यमुनीश्वराय साङ्गं ददौ शुक्लयजुर्विशेषं सप्ताष्टशाखासहितं पवित्रं तस्मै नमो देशिकदेशिकाय। तपः प्रपूर्णाय मयासुराय ग्रहागमं यं प्रददौ समग्रं वेदाङ्गभूतं परमं रहस्यं नमोऽस्तु तस्मै नलिनीप्रियाय। दिने दिने कोटिसुवर्णनिष्कानुत्पादयन्तं जगदेकपूज्यं ददौस्यमन्ताख्यमणिवरं यः सत्राजिते तं सवितारमीडे। तमो विभूतं भवतीति विश्वं सञ्चिन्त्य सायं समये कृशानौ निधाय तेजो लवमात्मनो यो ययौ तमीशं करुणार्द्रमीडे। यदृश्ययो वारिधिगर्भसंस्था वायुप्रकोपेषु तटिल्लताशुः दृश्यार्धभागे प्रसृता हिमांशु कलास्तमीडे मितकान्तिपुञ्जं यस्यामृतान्नौ भिषजोऽसुराणां हविर्भुजौ मर्दितदैत्यवर्यौ हयाधिरूढौ तनयावभूतां दस्रौ तमरकं शरणं व्रजामि। यस्यात्मजो धर्मभृतां वरिष्ठो वर्णाश्रमाचारविधानकर्ता नृपालवंशादिमबीजभूतो मनुस्तम्भोजसहितं नमामि। विद्युन्मणिजाठरबाडवाग्निर्ग्रहर्षजाम्बूनदचन्द्रकान्तिः यदंशलेशद्युतिसम्भवातं प्रभामयं देवमहं नमामि। श्रिया समेत श्रितपारिजातं वियत्प्रदीपं विततप्रतापं नयप्रचारं नगराजधीरं दयासमुद्रं तपनं नमामि। तेजोमये मण्डलमध्यभागे सिंहासने रत्नमयेब्जरूपे आसीनमुग्रायुधदीप्तहस्तं छायापतिं चण्डकरं नमामि। हिरण्यगर्भाप्तवरानवलाढ्यान् मन्देहदैत्याननलोग्रबाणैः सर्वासु सन्ध्यासु निवारयन्तं संज्ञापतिं देवमहं नमामि। हिरण्यगर्भाच्युतपार्वतीशेः स्वपार्श्वसंस्थैः परिगीयमानं मुक्तिस्थलीया मुनीश्वराणां
घण्टापथं भास्करमाश्रयामि किरीटकाञ्ची वलयाङ्गुलाद्यैर्विभूषणैर्भूषितमग्निवर्णं सौवर्णवस्त्रं श्रितवालखिल्यैः संसेव्यमानं हरिमाश्रयेऽहम् अष्टापदश्मश्रुकचैश्च सर्वैर्हिरण्मयाङ्गैर्युतमप्रतर्क्यं देदीप्यमानं किरणैः सहस्रे रम्भोजमित्रं रविमाश्रयामि अनुरुवेदग्ध्यनिजाद्वधावत् सप्ताश्वयुक्ते फणिपाशबद्धे छन्दोमये दिव्यरथे स्थितं श्री सरोजिनीनाथमहं नमामि। दिने दिने मेरुगिरेः समन्तात् प्रदक्षिण प्रक्रमणं वहन्तं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं प्रभाकरं त्वां शरणं प्रपद्ये। मित्रं पवित्रं नलिनीकलत्रं हिरण्यगात्रं हिमवीतिहोत्रं तमोलतादात्रममर्त्य चैत्रं विशालनेत्रं रविमाश्रयेऽहम् अजाण्डगेहान्तररत्नदीपं सन्ध्यासु सन्ध्यासु समस्तविप्रेः होमार्चनध्यानतपोजपाद्यौ राराध्यमानं दिननाथमीडे चतुःशतैरंशुभिरम्बुवृष्टिं तावन्मितैरातममुग्ररूपं तदर्धमानेः किरणैर्हिमानीं प्रकाशयन्तं प्रभुमाश्रयामि। मासाष्टकं भूमिगताम्बुपीत्वा शितौ पुनर्मासचतुष्टयेन वृष्ट्या तटाकाद्दिजलप्रदेशान् प्रपूरयन्तं पुरुषं भजेऽहम् यनमण्डले वारिधर प्रकोपात् अदृश्यमाने दिवसो नराणां शादुर्दिनं तस्य दिवाकरस्य श्रीपादयुग्मं शरणं भजेऽहम् प्रत्यक्षदेवं परिपूर्णबिम्बं समुज्ज्वलं दीदितिभिः सहस्रैः निशातमश्चित्तगतं तमश्च प्रध्वंसयन्तं परमेशमीडे कलिङ्गदेशेष्वभिमानपूर्णं प्रागाननं सारसपीठसंस्थं प्रवालसङ्काशलसच्छरीरं प्रभाकरं त्वां प्रणमामि भक्त्या। प्रभाकराय प्रमदप्रदाय प्राचीनवाक्प्रत्ययकारणाय प्रपञ्चकेशो प्रकटीकृतात्मा प्रसिद्धये चास्तु नमः प्रभाते। ऋग्वेदरूपेण च मण्डलेन सामस्वरूपैः किरणैः सहस्रैः यजुर्मयाञ्च द्वपुषा समेतं त्रयीमयं सप्तहयं नमामि। यो याज्ञवल्क्याख्यमुनीश्वराय साङ्गं ददौ शुक्लयजुर्विशेषं सप्ताष्टशाखासहितं पवित्रं तस्मै नमो देशिकदेशिकाय। तपः प्रपूर्णाय मयासुराय ग्रहागमं यं प्रददौ समग्रं वेदाङ्गभूतं परमं रहस्यं नमोऽस्तु तस्मै नलिनीप्रियाय। दिने दिने कोटिसुवर्णनिष्का नुत्पादयन्तं जगदेकपूज्यं ददौस्यमन्ताख्यमणिवरं यः सत्राजिते तं सवितारमीडे। तमोविभूतं भवतीति विश्वं सञ्चिन्त्य सायं समये कृशानौ निधाय तेजो लवमात्मनो यो ययौ तमीशं करुणार्द्रमीडे। यदृश्ययो वारिधिगर्भसंस्था वायुप्रकोपेषु तटिल्लताशुः दृश्यार्धभागे प्रसृता हिमांशु कलास्तमीडे मितकान्तिपुञ्जं यस्यामृतान्नौ भिषजोऽसुराणां हविर्भुजौ मर्दितदैत्यवर्यौ हयाधिरूढौ तनयावभूतां दस्रौ तमरकं शरणं व्रजामि। यस्यात्मजो धर्मभृतां वरिष्ठो वर्णाश्रमाचारविधानकर्ता नृपालवंशादिमबीजभूतो
मनुस्तम्भोजसहितं नमामि विद्युन्मणिजाठरबाडवाग्निर्ग्रहर्षजाम्बूनदचन्द्रकान्तिः यदंशलेशद्युतिसम्भवातं प्रभामयं देवमहं नमामि श्रिया समेत श्रितपारिजातं वियत्प्रदीपं विततप्रतापं नयप्रचारं नगराजधीरं दयासमुद्रं तपनं नमामि तेजोमये मण्डलमध्यभागे सिंहासने रत्नमयेब्जरूपे आसीनमुग्रायुधदीप्तहस्तं छायापतिं चण्डकरं नमामि हिरण्यगर्भाप्तवरानवलाढ्यान् मन्देहदैत्याननलोग्रबाणैः सर्वासु सन्ध्यासु निवारयन्तं संज्ञापतिं देवमहं नमामि हिरण्यगर्भाच्युतपार्वतीशेः स्वपार्श्वसंस्थैः परिगीयमानं मुक्तिस्थलीयायमुनीश्वराणां कण्टापथं भास्करमाश्रयामि किरीटकाञ्ची वलयाङ्गुलाद्यैर्विभूषणैर्भूषितमग्निवर्णं सौवर्णवस्त्रं श्रितवालखिल्यैः संसेव्यमानं हरिमाश्रयेऽहम् अष्टापदश्मश्रुकचैश्च सर्वैर्हिरण्मयाङ्गैर्युतमप्रतर्क्यं देदीप्यमानं किरणैः सहस्रे रम्भोजमित्रं रविमाश्रयामि अनुरुवेदग्ध्यनिजाद्वधावत् सप्ताश्वयुक्ते फणिपाशबद्धे छन्दोमये दिव्यरथे स्थितं श्री सरोजिनीनाथमहं नमामि दिने दिने मेरुगिरेः समन्तात् प्रदक्षिणप्रक्रमणं वहन्तं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं प्रभाकरं त्वां शरणं प्रपद्ये मित्रं पवित्रं नलिनीकलत्रं हिरण्यगात्रं हिमवीतिहोत्रं तमोलतादात्रममर्त्य चैत्रं विशालनेत्रं रविमाश्रयेऽहम् अजाण्डगेहान्तररत्नदीपं सन्ध्यासु सन्ध्यासु समस्तविप्रैः होमार्चनध्यानतपोजपाद्यौ राराध्यमानं दिननाथमीडे चतुःशतैरंशुभिरम्बुवृष्टिं तावन्मितैरातममुग्ररूपं तदर्धमानेः किरणैर्हिमानीं प्रकाशयन्तं प्रभुमाश्रयामि मासाष्टकं भूमिगताम्बुपीत्वा शितौ पुनर्मासचतुष्टयेन वृष्ट्या तटाकाद्दिजलप्रदेशान् प्रपूरयन्तं पुरुषं भजेऽहं यनमण्डले वारिधर प्रकोपात् अदृश्यमाने दिवसो नराणां शादुर्दिनं तस्य दिवाकरस्य श्रीपादयुग्मं शरणं भजेऽहं प्रत्यक्षदेवं परिपूर्णबिम्बं समुज्ज्वलं दीदितिभिः सहस्रैः निशातमश्चित्तगतं तमश्च प्रध्वंसयन्तं परमेशमीडे कलिङ्गदेशेष्वभिमानपूर्णं प्रागाननं सारसपीठसंस्थं प्रवालसङ्काशलसच्छरीरं प्रभाकरं त्वां प्रणमामि भक्त्या प्रभाकराय प्रमदप्रदाय प्राचीनवाक्प्रत्ययकारणाय प्रपञ्चकेशो प्रकटीकृतात्मा प्रसिद्धये चास्तु नमः प्रभाते ऋग्वेदरूपेण च मण्डलेन सामस्वरूपैः किरणैः सहस्रैः यजुर्मयां च द्वपुषा समेतं त्रयीमयं सप्तहयं नमामि यो याज्ञवल्क्याख्यमुनीश्वराय साङ्गं ददौ शुक्लयजुर्विशेषं सप्ताष्टशाखासहितं पवित्रं तस्मै नमो देशिकदेशिकाय तपः प्रपूर्णाय मयासुराय ग्रहागमं यं प्रददौ समग्रं
वेदांगभूतं परमं रहस्यं नमोस्तु तस्मै नलिनीप्रियाय दिने दिने कोटिसुवर्णनिष्का नुत्पादयन्तं जगदेकपूज्यं ददौस्यमन्ताख्यमणिवरं यः सत्राजिते तं सवितारमीडे तमो विभूतं भवतीति विश्वं संचिन्त्य सायं समये कृशानौ निधाय तेजो लवमात्मनो यो ययौ तमीशं करुणार्द्रमीडे यदृश्ययो वारिधिगर्भसंस्था वायुप्रकोपेषु तटिल्लताशुः दृश्यार्धभागे प्रसृता हिमांशु कलास्तमीडे मितकान्तिपुञ्जं यस्यामृतान्नौ भिषजोऽसुराणां हविर्भुजौ मर्दितदैत्यवर्यौ हयाधिरूढौ तनयावभूतां दस्रौ तमरकं शरणं व्रजामि यस्यात्मजो धर्मभृतां वरिष्ठो वर्णाश्रमाचारविधानकर्ता नृपालवंशादिमबीजभूतो मनुस्तम्भोजसहितं नमामि विद्युन्मणिजाठरबाडवाग्निर्ग्रहर्षजाम्बूनदचन्द्रकान्तिः यदंशलेशद्युतिसम्भवातं प्रभामयं देवमहं नमामि श्रिया समेत श्रितपारिजातं वियत्प्रदीपं विततप्रतापं नयप्रचारं नगराजधीरं दयासमुद्रं तपनं नमामि तेजोमये मण्डलमध्यभागे सिंहासने रत्नमयेब्जरूपे आसीनमुग्रायुधदीप्तहस्तं छायापतिं चण्डकरं नमामि हिरण्यगर्भाप्तवरानवलाढ्यान् मन्देहदैत्याननलोग्रबाणैः सर्वासु सन्ध्यासु निवारयन्तं संज्ञापतिं देवमहं नमामि हिरण्यगर्भाच्युतपार्वतीशेः स्वपार्श्वसंस्थैः परिगीयमानं मुक्तिस्थलीयायुमुनीश्वराणां कण्टापथं भास्करमाश्रयामि किरीटकाञ्ची वलयाङ्गुलाद्यैर्विभूषणैर्भूषितमग्निवर्णं सौवर्णवस्त्रं श्रितवालखिल्यैः संसेव्यमानं हरिमाश्रयेऽहम् अष्टापदश्मश्रुकचैश्च सर्वैर्हिरण्मयाङ्गैर्युतमप्रतर्क्यं देदीप्यमानं किरणैः सहस्रे रम्भोजमित्रं रविमाश्रयामि अनुरुवेदग्ध्यनिजाद्वधावत् सप्ताश्वयुक्ते फणिपाशबद्धे छन्दोमये दिव्यरथे स्थितं श्री सरोजिनीनाथमहं नमामि दिने दिने मेरुगिरिः समन्तात् प्रदक्षिणप्रक्रमणं वहन्तं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं प्रभाकरं त्वां शरणं प्रपद्ये मित्रं पवित्रं नलिनीकलत्रं हिरण्यगात्रं हिमवीतिहोत्रं तमोलतादात्रममर्त्य चैत्रं विशालनेत्रं रविमाश्रयेऽहम् अजाण्डगेहान्तररत्नदीपं सन्ध्यासु सन्ध्यासु समस्तविप्रेः होमार्चनध्यानतपोजपाद्यौ राराध्यमानं दिननाथमीडे चतुःशतैरंशुभिरम्बुवृष्टिं तावन्मितैरातममुग्ररूपं तदर्धमानेः किरणैर्हिमानीं प्रकाशयन्तं प्रभुमाश्रयामि मासाष्टकं भूमिगताम्बुपीत्वा शितो पुनर्मासचतुष्टयेन वृष्ट्या तटाकाद्दिजलप्रदेशान् प्रपूरयन्तं पुरुषं भजेऽहं यनमण्डले वारिधर प्रकोपात् अदृश्यमाने दिवसो नराणां शादुर्दिनं तस्य दिवाकरस्य श्रीपादयुग्मं शरणं भजेऽहं प्रत्यक्षदेवं परिपूर्णबिम्बं
समुज्ज्वलं दीदितिभिः सहस्रैः निशातमश्चित्तगतं तमश्च प्रध्वंसयन्तं परमेशमीडे कलिङ्गदेशेष्वभिमानपूर्णं प्रागाननं सारसपीठसंस्थं प्रवालसङ्काशलसच्छरीरं प्रभाकरं त्वां प्रणमामि भक्त्यां प्रभाकराय प्रमदप्रदाय प्राचीनवाक्प्रत्ययकारणाय प्रपञ्चकेशो प्रकटीकृतात्मा प्रसिद्धये चास्तु नमः प्रभाते ऋग्वेदरूपेण च मण्डलेन सामस्वरूपैः किरणैः सहस्रैः यजुर्मयाञ्च द्वपुषा समेतं त्रयीमयं सप्तहयं नमामि यो याज्ञवल्क्याख्यमुनीश्वराय साङ्गं ददौ शुक्लयजुर्विशेषं सप्ताष्टशाखा सहितं पवित्रं तस्मै नमो देशिकदेशिकाय तपः प्रपूर्णाय मयासुराय ग्रहागमं यं प्रददौ समग्रं वेदाङ्गभूतं परमं रहस्यं नमोऽस्तु तस्मै नलिनीप्रियाय दिने दिने कोटिसुवर्णनिष्का नुत्पादयन्तं जगदेकपूज्यं ददौस्यमन्ताख्यमणिवरं यः सत्राजिते तं सवितारमीडे तमो विभूतं भवतीति विश्वं सञ्चिन्त्य सायं समये कृशानौ निधाय तेजो लवमात्मनो यो ययौ तमीशं करुणार्द्रमीडे यदृश्ययो वारिधिगर्भसंस्था वायुप्रकोपेषु तटिल्लताशुः दृश्यार्धभागे प्रसृता हिमांशु कलास्तमीडे मितकान्तिपुञ्जं यस्यामृतान्नौ भिषजोऽसुराणां हविर्भुजौ मर्दितदैत्यवर्यौ हयाधिरूढौ तनयावभूतां दस्रौ तमरकं शरणं व्रजामि यस्यात्मजो धर्मभृतां वरिष्ठो वर्णाश्रमाचारविधानकर्ता नृपालवंशादिमबीजभूतो मनुस्तम्भोजसहितं नमामि विद्युन्मणिजाठरबाडवाग्निर्ग्रहर्षजाम्बूनदचन्द्रकान्तिः यदंशलेशद्युतिसम्भवातं प्रभामयं देवमहं नमामि श्रिया समेत श्रितपारिजातं वियत्प्रदीपं विततप्रतापं नयप्रचारं नगराजधीरं दयासमुद्रं तपनं नमामि तेजोमये मण्डलमध्यभागे सिंहासने रत्नमयेब्जरूपे आसीनमुग्रायुधदीप्तहस्तं छायापतिं चण्डकरं नमामि हिरण्यगर्भाप्तवरानवलाढ्यान् मन्देहदैत्याननलोग्रबाणैः सर्वासु सन्ध्यासु निवारयन्तं संज्ञापतिं देवमहं नमामि हिरण्यगर्भाच्युतपार्वतीशेः स्वपार्श्वसंस्थैः परिगीयमानं मुक्तिस्थलीयायमुनीश्वराणां कण्टापथं भास्करमाश्रयामि किरीटकाञ्ची वलयाङ्गुलाद्यैर्विभूषणैर्भूषितमग्निवर्णं सौवर्णवस्त्रं श्रितवालखिल्यैः संसेव्यमानं हरिमाश्रयेऽहम् अष्टापदश्मश्रुकचैश्च सर्वैर्हिरण्मयाङ्गैर्युतमप्रतर्क्यं देदीप्यमानं किरणैः सहस्रे रम्भोजमित्रं रविमाश्रयामि अनुरुवेदग्ध्यनिजाद्वधावत् सप्ताश्वयुक्ते फणिपाशबद्धे छन्दोमये दिव्यरथे स्थितं श्री सरोजिनीनाथमहं नमामि दिने दिने मेरुगिरेः समन्तात् प्रदक्षिणप्रक्रमणं वहन्तं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं प्रभाकरं त्वां शरणं प्रपद्ये
मित्रं पवित्रं नलिनीकलत्रं हिरण्यगात्रं हिमवीतिहोत्रं तमोलतादात्रममर्त्य चैत्रं विशालनेत्रं रविमाश्रयेऽहम् अजाण्डगेहान्तररत्नदीपं सन्ध्यासु सन्ध्यासु समस्तविप्रेः होमार्चनध्यानतपोजपाद्यौ राराध्यमानं दिननाथमीडे चतुःशतेरंशुभिरम्बुवृष्टिं तावन्मितेरातममुग्ररूपं तदर्धमानेः किरणैर्हिमानीं प्रकाशयन्तं प्रभुमाश्रयामि। मासाष्टकं भूमिगताम्बु पीत्वा शितो पुनर्मासचतुष्टयेन वृष्ट्या तटाकाद्दिजलप्रदेशान् प्रपूरयन्तं पुरुषं भजेऽहं यनमण्डले वारिधर प्रकोपात् अदृश्यमाने दिवसो नराणां शादुर्दिनं तस्य दिवाकरस्य श्रीपादयुग्मं शरणं भजेऽहं प्रत्यक्षदेवं परिपूर्णबिम्बं समुज्ज्वलं दीदितिभिः सहस्रैः निशातमश्चित्तगतं तमश्च प्रध्वंसयन्तं परमेशमीडे कलिङ्गदेशेष्वभिमानपूर्णं प्रागाननं सारसपीठसंस्थं प्रवालसङ्काशलसच्छरीरं प्रभाकरं त्वां प्रणमामि भक्त्या। प्रभाकराय प्रमदप्रदाय प्राचीनवाक्प्रत्ययकारणाय प्रपञ्चकेशो प्रकटीकृतात्मा प्रसिद्धये चास्तु नमः प्रभाते। ऋग्वेदरूपेण च मण्डलेन सामस्वरूपैः किरणैः सहस्रैः यजुर्मयाञ्च द्वपुषा समेतं त्रयीमयं सप्तहयं नमामि। यो याज्ञवल्क्याख्यमुनीश्वराय साङ्गं ददौ शुक्लयजुर्विशेषं सप्ताष्टशाखासहितं पवित्रं तस्मै नमो देशिकदेशिकाय। तपः प्रपूर्णाय मयासुराय ग्रहागमं यं प्रददौ समग्रं वेदाङ्गभूतं परमं रहस्यं नमोऽस्तु तस्मै नलिनीप्रियाय। दिने दिने कोटिसुवर्णनिष्कानुत्पादयन्तं जगदेकपूज्यं ददौस्यमन्ताख्यमणिवरं यः सत्राजिते तं सवितारमीडे। तमोविभूतं भवतीति विश्वं सञ्चिन्त्य सायं समये कृशानौ निधाय तेजो लवमात्मनो यो ययौ तमीशं करुणार्द्रमीडे। यदृश्ययो वारिधिगर्भसंस्था वायुप्रकोपेषु तटिल्लताः स्युः दृश्यार्धभागे प्रसृता हिमांशु कलास्तमीडे मितकान्तिपुञ्जं यस्यामृतान्नौ भिषजोऽसुराणां हविर्भुजौ मर्दितदैत्यवर्यौ हयाधिरूढौ तनयावभूतां दस्रौ तमरकं शरणं व्रजामि। यस्यात्मजो धर्मभृतां वरिष्ठो वर्णाश्रमाचारविधानकर्ता नृपालवंशादिमबीजभूतो मनुस्तम्भोजसहितं नमामि। विद्युन्मणिजाठरबाडवाग्निर्ग्रहर्षजाम्बूनदचन्द्रकान्तिः यदंशलेशद्युतिसम्भवातं प्रभामयं देवमहं नमामि। श्रिया समेत श्रितपारिजातं वियत्प्रदीपं विततप्रतापं नयप्रचारं नगराजधीरं दयासमुद्रं तपनं नमामि। तेजोमये मण्डलमध्यभागे सिंहासने रत्नमयेब्जरूपे आसीनमुग्रायुधदीप्तहस्तं छायापतिं चण्डकरं नमामि। हिरण्यगर्भाप्तवरानवलाढ्यान् मन्देहदैत्याननलोग्रबाणैः सर्वासु सन्ध्यासु निवारयन्तं संज्ञापतिं देवमहं नमामि।
हिरण्यगर्भाच्युत पार्वतीशे स्वपार्श्वस्थे परिगीयमानम् मुक्तिस्थलीया मुनीश्वराणां कंटापथं भास्करमाश्रयामि किरीटकांची वलयांगुलाद्यैर्विभूषणैर्भूषितमग्निवर्णं सौवर्णवस्त्रं श्रितवालखिल्यैः संसेव्यमानं हरिमाश्रयेऽहम् अष्टापदश्मश्रुकचैश्च सर्वैर्हिरण्मयाङ्गैर्युतमप्रतर्क्यं देदीप्यमानं किरणैः सहस्रे रम्भोजमित्रं रविमाश्रयामि अनुरुवेदग्ध्यनिजाद्वधावत् सप्ताश्वयुक्ते फणिपाशबद्धे छन्दोमये दिव्यरथे स्थितं श्री सरोजिनीनाथमहं नमामि। दिने दिने मेरुगिरेः समन्तात् प्रदक्षिण प्रक्रमणं वहन्तं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं प्रभाकरं त्वां शरणं प्रपद्ये। मित्रं पवित्रं नलिनीकलत्रं हिरण्यगात्रं हिमवीतिहोत्रं तमोलतादात्रममर्त्य चैत्रं विशालनेत्रं रविमाश्रयेऽहम् अजाण्डगेहान्तररत्नदीपं सन्ध्यासु सन्ध्यासु समस्तविप्रेः ओमार्चनध्यानतपोजपाद्यौ राराध्यमानं दीननाथमीडे चतुःशतेरंशुभिरम्बुवृष्टिं तावन्मितेरातममुग्ररूपं तदर्धमानेः किरणैर्हिमानीं प्रकाशयन्तं प्रभुमाश्रयामि। मासाष्टकं भूमिगताम्बुपीत्वा शितो पुनर्मासचतुष्टयेन वृष्ट्या तटाकाद्दिजलप्रदेशान् प्रपूरयन्तं पुरुषं भजेऽहम्। यनमण्डले वारिधर प्रकोपात् अदृश्यमाने दिवसो नराणां शादुर्दिनं तस्य दिवाकरस्य श्रीपादयुग्मं शरणं भजेऽहम्। प्रत्यक्षदेवं परिपूर्णबिम्बं समुज्ज्वलं दीदितिभिः सहस्रैः निशातमश्चित्तगतं तमश्च प्रध्वंसयन्तं परमेशमीडे कलिङ्गदेशेष्वभिमानपूर्णं प्रागाननं सारसपीठसंस्थं प्रवालसङ्काशलसच्छरीरं प्रभाकरं त्वां प्रणमामि भक्त्या। प्रभाकराय प्रमदप्रदाय प्राचीनवाक्प्रत्ययकारणाय प्रपञ्चकेशो प्रकटीकृतात्मा प्रसिद्धये चास्तु नमः प्रभाते। ऋग्वेदरूपेण च मण्डलेन सामस्वरूपैः किरणैः सहस्रैः यजुर्मयाञ्च द्वपुषा समेतं त्रयीमयं सप्तहयं नमामि। यो याज्ञवल्क्याख्यमुनीश्वराय साङ्गं ददौ शुक्लयजुर्विशेषं सप्ताष्टशाखासहितं पवित्रं तस्मै नमो देशिकदेशिकाय। तपः प्रपूर्णाय मयासुराय ग्रहागमं यं प्रददौ समग्रं वेदाङ्गभूतं परमं रहस्यं नमोऽस्तु तस्मै नलिनीप्रियाय। दिने दिने कोटिसुवर्णनिष्का नुत्पादयन्तं जगदेकपूज्यं ददौस्यमन्ताख्यमणिवरं यः सत्राजिते तं सवितारमीडे। तमो विभूतं भवतीति विश्वं संचिन्त्य सायं समये कृशानौ निधाय तेजो लवमात्मनो यो ययौ तमीशं करुणार्द्रमीडे। यदृश्ययो वारिधिगर्भसंस्था वायुप्रकोपेषु तटिल्लताशुः दृश्यार्धभागे प्रसृता हिमांशु कलास्तमीडे मितकान्तिपुञ्जं यस्यामृतान्नौ भिषजोऽसुराणां हविर्भुजौ मर्दितदैत्यवर्यौ हयाधिरूढौ तनयावभूतां दस्रौ तमरकं शरणं व्रजामि।
यस्यात्मजो धर्मभृतां वरिष्ठो वर्णाश्रमाचारविधानकर्ता नृपालवंशादिमबीजभूतो मनुस्तम्भोजसहितं नमामि। विद्युन्मणिजाठरबाडवाग्निर्ग्रहर्षजाम्बूनदचन्द्रकान्तिः यदंशलेशद्युतिसम्भवातं प्रभामयं देवमहं नमामि।